ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। देकर मीसा मुसलमान तो कहती है नजर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Histoire de la religion islamique et de la mosquée de Nousbé Elville. Nousbé est une île qui se situe au nord-ouest de Madagascar, dans la région du Diana. Si on est dans la capitale de Madagascar, on prend la route nationale 4 qui va vers le nord. Lorsqu'on arrive en bande, on tourne vers l'ouest vers un kif. Il faut traverser 21 km par bac pour aller à Nousbé. أحمد ثم علي فاطمة بنت النبي أحمد ثم علي. Les premiers immigrés Karan, comoriens et africains ont élu domicile en premier lieu dans un village appelé Mardouk. Et d'après l'histoire, c'est dans ce village qu'on a construit la première mosquée de Madagascar. Plusieurs vestiges en témoignent. Par exemple, la mosquée en ruine et les tombes dans l'ancien cimetière des musulmans dans le village. Lorsque Madagascar a été colonisé par les Français, ces musulmans sont partis se cantonner à Nousbé Elville. عترة خير الورى وحبهم مذهبي عترة خير الورى وحبهم مذهبي هم شموس للهدى والشهد للشارب والشهد للشارب. Madrasatul Ahl al-Bayt alayhi salam a été inaugurée au mois de juin par notre regretté marhoum Al-Hajj Roshan Jamil. Le premier enseignant dans ce madrasa était Cheikh Hamza et secondé par Cheikh Hamid, aujourd'hui devenu responsable du tablir à l'Institut islamique de Madagascar, INISMA. فآل طه هم كالحصن للبشر فآل طه هم كالحصن للبشر وإننا نرتجي شفاعة الطهر شفاعة الطهر لهم ولائي فهم رجائي لهم ولائي فهم رجائي في حشرنا عندما نخاف من خطر في حشرنا عندما نخاف من خطر ننادي ربي أغث من سطوة الشرر من سطوة الشرر لهم ولائي فهم رجائي لهم ولائي فهم رجائي فيأتي خير الورى بآله الدرر En l'an 2002, au cours d'une tournée en Passe-Pouille, la décision d'ouvrir un madrasa et d'y envoyer Cheikh Yassir en tant qu'enseignant a été prise. Après quelque temps, le madrasa des femmes de Mardouk a été remplacé par un masjid et une école dont Oustad Abbas était le responsable a été aussi ouverte. En 2004, un nouveau madrasa a été inauguré à Djamandjar, qui est une localité proche de Nousbé.
Cheikh Ali Mhoudine fut le premier responsable. Un terrain de 2000 mètres carrés fut acquis dans cette localité. L'INISMA s'investit aussi dans le social, car il aide les gens défavorisés, surtout dans les études. Quelques-uns de ces étudiants ont même ouvert des madrasas, comme à Dar es Salaam par exemple. Le tabligh s'est développé dans cet endroit, et ceci même après la mort de Al-Hajj Roshan Jamil. Al-Hajj Cheikh Mounir Ali Hussein et son équipe ont poursuivi le travail avec plus d'ardeur et plus d'efforts. يا أمة المصطفى بالخير هيا ابشري في حبك أحمد قد فزت بالكوثر قد فزت بالكوثر أحمد ثم علي أحمد ثم علي أحمد ثم علي أحمد ثم علي أحمد ثم علي. Les membres du Jamaat de Nousbé ont fait la demande à l'INISMA d'avoir un masjid car ils deviennent de plus en plus nombreux. Après avoir obtenu des dons de généreux donateurs, l'INISMA leur a répondu favorablement. La pose de la première pierre a été faite le 21 mars 2013. يا لطيفك نجمة وتيمور للجنة توديني يا حيدر يوم الحشر من اللي تنجيني بيدك يا شاطئ العمر من مايك ترويني حاشاك بوقت العسر والشدة تخليني. Le nouveau bâtiment est la plus grande mosquée qui se trouve à Miadan, 2 km de la ville sur la route de Jamanzar, Dar es Salaam et Ambatlok. يا الحبك عنواني يا النهجك رباني يا الجودك غطاني يا الساكن وجداني يا الذكرك إيماني. يوم انك تعذر علم عالقاع يا حيدر يا ابو يوم انك تعذر اشتفي اعداء يا حامل جار اشتفي اعداء يا حامل جار يا حيدر. العهد وياك من ترحل اظل وفاي وانا بدنياك سوى المعروف ما أقبل لو ان دنياي تتبدل أظل ملزوم عهد مرسوم عهد بدماء يتسجل عزم شديت كل محمل كفلت عيال حرم واطفال وانا المذكور واتكفل حليف الزود ما يندل حليف الزود ما يندل صحت هاليوم اخلي القوم دماها الخيل تتحجر صبت خيام للخدر بقيت العهدك اتذكر صبت خيام للخدر بقيت العهدك اتذكر بنية استار يا حامل جار بنية استار يا حامل جار يا حيدر. علم عالقاع يا حيدر يا ابو يوم انك تعذر علم عالقاع يا حيدر يا ابو يوم انك تعذر اشتفي اعداء يا حامل جار
توزع يا داحل باب لن أسمع نحيب ونور يفت الروح بكي الأطفال والرضع يا شربة ماي تتلوع عطاش الروح تحن وتلوح عتبها يفيض بالمدمع بنات خدور تتروع تصيح بصوت لبان الموت تصيح بصوت لبان الموت مهجها بنار تتلفع أشوف قلوب تتفطر وما بالعطش تسعر أشوف قلوب تتفطر وما بالعطش تسعر على جمرة نار يا حامل جار على جمرة نار يا حامل جار يا حيدر علم عالقاع يا حيدر يا ابويا ومنك اتعذر علم عالقاع يا حيدر يا ابويا ومنك اتعذر اشتفي دعدار يا حامل جار اشتفي دعدار يا حامل جار يا حيدر العطش نيران تتلهب تشوف العين يا ابو الحسنين مهج وارواح تتعذب اخذت الجود من زينب قصدت الماي لواك وياي قصدت الماي لواك وياي يرف ويلوح عالمنكب شفت فرسان تترقب حشود الخيل شبيه السيف وهي الملقاي تتوثب صحت هيهات اتهيب لو ان انا تزل السياف لو ان انا تزل السياف وانا بالموت ما حسب غار الكون يتنكر وابويا ودارت العسكر غار الكون يتنكر وابويا ودارت العسكر نبي الوشفاء يا حامل جار نبي الوشفاء يا حامل جار يا حيدر علم عالقاع يا حيدر يا ابويا ومنك اتعذر علم عالقاع يا حيدر يا ابويا ومنك اتعذر اشتفي دعدار يا حامل جار اشتفي دعدار. En conclusion, l'INISMA a 5 centres à Nousbé el-Ville et les partisans de Ahlul Bayt ne cessent d'augmenter en nombre. L'INISMA ne se contente pas seulement dans l'établir de la société en général, mais il travaille aussi dans le social. Et tout ceci grâce à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi aux généreux donateurs. L'INISMA tient à remercier ces généreux donateurs et mécènes qui, grâce à eux, ont contribué à la concrétisation de cette mosquée. Et il vous invite à y assister et à rehausser de votre présence à l'inauguration de cette nouvelle mosquée de Nousbé le dimanche 30 juillet 2013, Inch'Allah. يا حامل جار اشتفي دعدار يا حامل جار يا حيدر. للشاعر الأديب جابر الكاظمي.